हेलो दोस्तों। गौतम हिमालय ट्रेवल्स में आपको ऐसे ऐसे बाइक मिल जाएगा। न्यू बाइक आप रेंट पे ले सकते हो। हिमालयन है, क्लासिक है, हंटर है, सारी कुछ आपको मिल जाएगा। और रिजर्वन रेट उनकी नंबर है 9816414022। इस नंबर में कॉल करके आप लोग सारी बाइक बुक कर सकते हो। मनाली में अच्छा अच्छा बाइक देता है रेंट पे, तो आप लोग को वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। और ও বেসিক্যালি কলকাতা से আপনারা যদি মোটরসাইকেলেরই নিতে চান গৌতম হিমালয় ট্রাভেলসের সাথে যোগাযোগ করুন। ও মানালিতে থাকে, ও সব কিছু আপনাদেরকে আপডেট আরই দেবে, কম দামে আপনাকে গাড়ি দিয়ে দিবে। তো ওর গাড়ি প্রচুর ভালো গাড়ি, আপনারা দেখে ওকে বুকিং করুন। ওর নম্বর আছে 9816414022। এই নম্বরে কন্ট্যাক্ট করুন আপনারা।